تلنگانہ ضلع میدک کے مقامی اقلیتی اقامتی گرلز اسکول میں ایس سی ایس ٹی بی سی مائنارٹی کے جی وی بی ماڈل اسکول اور جنرل اقامتی اسکولوں کے ہاسٹلز میں کام کرنے والے کوکنگ اسٹاف کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس تربیتی پروگرام سے لوکل باڈیز کی ایڈیشنل کلکٹر پرتیما سنگھ نے خطاب کرتے ہوئے کوکنگ اسٹاف کو مشورہ دیا کہ ذاتی حفظان صحت کے ساتھ کچن روم، اسٹور روم اور آس پاس کے علاقوں کو صاف رکھا جائے تو ہاسٹلز میں سمیت غذا سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اقامتی اسکولز کے ہاسٹلز میں کچن کا معائنہ کیا اور کچن کے عملے سے بھی بات چیت کے ذریعے صفائی سے متعلق معلومات حاصل کی۔ طلباء کو تازہ کھانا فراہم کرنے کی انہوں نے ہدایت دی۔ طلباء سے کہا کہ وہ صابن سے ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں۔ اس پروگرام میں مائنارٹی ڈیولپمنٹ آفیسر جملہ، بی سی ڈیولپمنٹ آفیسر کیشو رام، اقلیتی اقامتی اسکول کے پرنسپل کویتا اور دوسروں نے بھی شرکت کی۔ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, ఎస్సీ హాస్టల్, బీసీ హాస్టల్, మైనారిటీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోసం సో మనకి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇక్కడే చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ కుక్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి 20-30 సంవత్సరాలు కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. కానీ ఈవెన్ దెన్ మన జిల్లాలో కూడా వేరే జిల్లాలో కూడా కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి. పని చేస్తే మనకి జ్వరం ఉంటే, కోల్డ్ ఉంటే అవి కూడా మనం వేరే పర్సన్స్ కి ట్రాన్స్మిషన్ కి సంభావన ఉంది. సో అది కూడా we will be addressing today how to take care of this. మీ గురించి మనకి నీడ్స్ కానీ ఏవైనా సమస్య ఉంటే కూడా మీకు బ్రేక్ ఇవ్వడానికి those aspects also we will be covering today. So just